Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. We often hear that board diversity is just, fundamentally good. More expertise, less groupthink. Yeah. It makes sense, right? Right. Especially for big, stable companies. Right, that's the standard playbook. But imagine a different scene. An early stage VC board, things are moving incredibly fast, decisions are critical, maybe even existential. High stakes, yeah. Very high pressure. And survival often hinges on locking down that next funding round. So what happens when that drive for diversity, for different cultural perspectives, runs headlong into this absolute need for speed, for cohesion, for everyone pulling in exactly the same direction, like now? That clash, that's precisely what the research we're looking at today tackles. And it's not just a thought experiment. This is grounded in a rigorously peer-reviewed study. Okay. And where was this published? It's in the Journal of Business Venturing, which, is a top-tier journal. It's on the FT50 list, so really credible work. Good to know. And who are the researchers behind this? The authors are Marwin Munkemeyer, he's at the University of Cambridge Judge Business School, then Catherine Rennert-Sater from the Hamburg Financial Research Center, and also Henning Schroeder at Leuphana University Lüneburg. Got it. And our goal today really is to walk you through how they built this study, especially if you're maybe newer to academic research, just starting out. We want to break down the structure, the thinking behind it. Exactly. How they developed the theory, where the data came from, the methods they used, all that architecture, because the core question they're asking is really significant. Which is? How does cultural difference, what they call cultural heterogeneity among the VC investors on a startup's board, actually impact that company's chances of getting future funding? That feels critical. It is, and honestly, the way they approach it is methodologically quite sophisticated. We really recommend, seriously, whether you follow us regularly or not, try to find the time to read the actual article. It's thoughtfully done. We'll put the link in the show notes. Okay, let's start with the theory then. They set up this kind of tension, right? Yeah, a real conflict. On one hand, you've got theory saying diversity should be beneficial. Resource dependence theory, for instance. It suggests, diverse investors bring wider networks, different skills, maybe global contacts. That should boost the company. Makes intuitive sense. More viewpoints, better outcomes. Usually. But then there's the flip side, especially in venture capital, coordination costs. Yeah. See, VC boards aren't like public company boards that just oversee things. You're very hands-on. Extremely. They often have huge decision-making power, setting strategy, controlling the purse strings. So if the main investors, the VCs, can't agree or communicate smoothly because of cultural differences, that friction can seriously undermine the venture's governance, and quickly. And the paper details how this friction happens, based on cultural studies. Exactly. They draw on a lot of cross-cultural management research. It often comes down to things like communication styles and trust. Can you give an example? Sure. They mention one, it's pretty classic. Think about how different cultures handle disagreement. US VCs, for example, might be very direct, maybe even confrontational, to get clarity or push for action. Okay. But VCs from some other cultural backgrounds, maybe certain East Asian cultures like China, might prefer much more indirect communication. Saving face is important. Now imagine those two styles trying to resolve a crisis together on a board under immense time pressure. Yeah, I can see how that leads to misunderstandings. Or just delays. Misunderstandings, delays, lower trust, higher transaction costs, just to get anything done. They're not speaking the same strategic language, effectively. And it goes beyond just communication styles. Oh, yeah. It hits governance preferences, too. Like, some cultures have a high uncertainty avoidance. Investors from those backgrounds might push for really formal, rigid structures and processes. Whereas others might be the opposite. Right. Low uncertainty avoidance cultures might favor flexibility, improvisation, adapting on the fly. So you can end up with fundamental disagreements about how the company should even be run, let alone the strategy itself. Okay, so this theoretical friction leads them to their main predictions. Correct. They formulated two core hypotheses. First, H1, they predicted that this investor cultural heterogeneity would be negatively related to the likelihood of the venture getting its next funding round. Less likely to get funded at all. Yes.
And second, H2, they predicted it would also be negatively related to the volume of funds raised in those future rounds, assuming they even got funded. So fewer dollars coming in, even if they succeed. Precisely. The theory suggests cultural conflict basically puts the brakes on funding success. All right, so that's the theory. Strong prediction, but proving it, that's the hard part, right? How do you show that cultural difference is the cause and not just, something else? Exactly. And that's where their methodology and data really shine. The scale here is quite something. What do they use? They tapped into the Crunchbase database, focused on US-based startups that were looking for VC funding. Their time frame was 2000 to 2023. And the sample size? Over 25,000 startups, which resulted in more than 42,000 specific firm deal observations. So a really large data set to work with. Okay, big data. Yeah. But how do you measure something as fuzzy as cultural difference on a board? That's key. They needed a concrete number. They used Geert Hofstede's framework. It's pretty established. Maps cultures along 6 dimensions. Like what kind of dimensions? Things like power distance, that's about hierarchy, like how comfortable a junior person feels challenging a senior one. Or uncertainty avoidance, we mentioned that. How much a culture dislikes ambiguity versus embracing flexibility. Individualism, masculinity, long-term orientation, indulgence. 6 in total. And they use these 6. How? They calculated the mathematical distance, the average Euclidean distance between the investors' home countries across all 6 dimensions. This gave them a single index number for each board, representing its overall level of cultural diversity or heterogeneity. Right. Turning a complex social idea into a variable they can actually use in statistics. Exactly. That's the operationalization step. And then for the outcomes, the performance measures. What do they track? Funding success. Yep. Pretty straightforward. First, did the company get its next round, Series A, B, C, or D+? It's a simple yes, no, a binary variable. Okay. Second, if they did get funded, how much did they raise? They used the natural log of the amount in millions of dollars. That amount is often seen as a proxy for the firm's valuation, how much the market thinks it's worth. Got it. So measure the diversity, measure the funding outcome. But what about that causality issue? How do they make sure that diverse VCs aren't just, say, attracted to weaker companies to begin with? Ah, yes. Endogeneity. That's a major hurdle in this kind of research, and they took serious steps to address it. This is crucial for academic rigor. They didn't just run simple correlations. What kind of step? Well, first, time lagging. They measured the board's diversity in one funding round before looking at the success of the next funding round. So the diversity measure comes before the outcome they're trying to predict. That helps rule out reverse causality. Okay, that makes sense. The cause has to come before the effect. Right. But that's not all. They also used more advanced statistical techniques, things like the Heckman correction model and an instrumental variables approach using generalized residuals. Whoa, okay, getting technical now. What's the basic idea there? The goal is to control for potential selection bias, to account for factors, both things you can measure and things you can't easily measure, unobserved factors that might influence both why certain investors join a board and why the firm performs poorly. It gives us much more confidence that the cultural diversity itself is actually driving the funding results. So, serious statistical heavy lifting to isolate the effect of cultural diversity. Definitely. It's what separates rigorous academic work from just noticing a pattern. Okay, so they did all that work. What did they actually find? Did the results support their predictions? They did. The baseline results were pretty clear-cut. They confirmed both H1 and H2. Meaning they found a statistically significant negative relationship between cultural heterogeneity on the VC board and funding success. More cultural diversity was linked to a lower likelihood of getting the next round and a lower amount raised when they did get funded. Wow. So the theory holds up in the data. It does. And the effect wasn't trivial either. It was economically significant too. But then they dug deeper, and that's where it gets really fascinating. How so? They looked at when this negative effect really kicks in. They analyzed it stage by stage. Interestingly, diversity at the earliest stage, the seed stage, didn't seem to have much impact on getting Series A funding. Huh. So it doesn't hurt right out of the gate? Apparently not strongly. But, and this is a key, finding the negative effect accumulates. As the venture moved into later rounds, Series B, Series C, Series D+, the negative impact of that board diversity became stronger, both more statistically significant and larger in magnitude. It gets worse over time. Why would that be?
Well, think about what happens later. Early on, maybe it's about finding product market fit, which might allow for more divergent views. But later stages, Series B, C, that's about scaling, strategic expansion, maybe heading towards an exit. Decisions that require more alignment. Exactly. Deeper strategic alignment, more trust, maybe more unified action. And that seems to be where those accumulated frictions from cultural differences really start to bite, making it harder for the board to function effectively, which potential new investors probably notice. So the longer these different styles have to clash under pressure, the bigger the problem gets. That seems to be the implication. The coordination costs build up. Okay, that's one nuance. Yeah. Were there others? Yes, another really interesting one. They found evidence of a nonlinear relationship, specifically a U-shape. U-shape. What does that mean here? The effect goes down, then up. Sort of. The overall relationship is negative, more diversity, worse funding outcomes. That's the dominant linear trend. But the incremental negative impact actually gets weaker as diversity levels get very, very high. There's a positive squared term in their models. Wait, so a little bit of diversity is the most damaging. That's what the U-shape suggests. Introducing just one or two investors with very different cultural backgrounds into an otherwise homogenous board seems to create the biggest relative hurdle for future funding. That's completely counterintuitive. You'd think adding just a little diversity would be mildly helpful or neutral, not the worst point. Right. It implies that if you're going to have cultural diversity, maybe being highly diverse forces the board to develop mechanisms to cope, whereas moderate diversity just creates unresolved friction. Or perhaps it's just harder to integrate a few outliers. So if I'm an entrepreneur hearing this, the message is either stick with culturally aligned investors early on for speed and cohesion, Okay. or if you do bring in diverse investors, maybe you need to go big, and immediately put strong processes in place to manage the expected conflict. Because being just slightly diverse looks like the riskiest path for funding. That seems to be a strong practical implication, yes. Cohesion appears really critical in that highly uncertain early environment. Did they check if these results were robust? Like maybe it was just the way they measured culture using Hofstede? Good question. They did. They reran their analyses using 5 other cultural frameworks, things like the G. Loeb study dimensions, Schwartz's values, the core negative finding held up across different ways of measuring culture. So it wasn't just an artifact of Hofstede. Okay, that strengthens the finding. And they tested another possibility. Could it be that diverse international investors aren't bad for funding, but are actually brought in strategically to help with, say, an international exit later on? Maybe it's a trade-off. Sacrificing near-term funding for a better long-term outcome. Right. But they tested that too. They looked for a link between board cultural heterogeneity and the time it took the firm to eventually exit, like through an IPO or acquisition. No significant link found. The diversity didn't seem to speed up or slow down the final exit. So that suggests the problem really is operational friction during the growth phase. It's not a strategic trade-off, it's just making it harder to get the fuel needed to grow. That's what the evidence points to. It seems to be primarily about the difficulty of governing and making decisions cohesively when cultural differences are significant on the board. Okay, so what are the big takeaways here? For VCs, for entrepreneurs? Well, for VCs, it suggests that maybe cultural fit with your co-investors isn't just a soft issue. It could be a real factor affecting the portfolio company's ability to raise follow-on capital, something to potentially consider during due diligence. Thinking about who else is around the table. Exactly. How smoothly will this specific group be able to operate together under pressure? And for entrepreneurs, the caution is pretty clear. Be mindful when assembling your investor board, especially early on. Don't just chase names or perceived expertise without thinking about potential coordination issues. Right. If you do build a culturally diverse board, this research suggests you need to be proactive, maybe even aggressive, in setting up mechanisms to manage potential communication breakdowns or disagreements effectively. Because if that board becomes dysfunctional, it seems to directly impact your ability to raise the next round. Makes sense. Now, did the study have limitations? Things it couldn't address? Absolutely. And the authors acknowledge this. The main limitation is that while they show the effect diversity is linked to lower funding, they can't show the exact mechanics from their data. Meaning they can't pinpoint why in specific cases. Correct. They don't have like transcripts of board meetings or detailed observations of investor interactions. The results are consistent with theories about communication breakdown, reduced trust, governance disputes.
But the database analysis can't definitively prove those are the specific channels at work in every case. So we see the outcome, but the how is still a bit of a black box based on this data alone. Exactly. That's where future research, maybe more qualitative studies, interviews, case studies could come in to really get inside those board dynamics and see the friction happening. Okay, so summing it all up. The core message is that investor cultural heterogeneity seems to be a really important and often negative factor in determining a startup's funding success. In these high-uncertainty, fast-paced venture settings, the costs associated with coordinating across cultural divides might actually outweigh the potential benefits, especially during those critical growth stages. And given they ruled out that diversity helps with the final exit time, it really does seem to point towards operational friction being the main culprit. Which leads to a final thought, maybe. If these cultural differences don't ultimately change the destination, the exit, but they significantly slow down the journey by making it harder to get fuel, the capital. Yeah. What are those specific, maybe subtle governance dynamics that are really crippling the growth? What's the hidden cost of those misaligned investor styles in action? That's a great question to ponder. What exactly goes wrong in those boardrooms? Definitely something to think about. And again, we really do encourage you, if this topic interests you, to check out the full article. The link's in the show notes. It's a fantastic piece of research, really well executed. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ধরুন একটা নতুন স্টার্টআপ দারুণ একটা আইডিয়া নিয়ে যাত্রা শুরু করলো। তারা কিছু প্রাথমিক বিনিয়োগও জোগাড় করলো। ধরুন কয়েকজন বিনিয়োগকারী এলেন আমেরিকা থেকে, কেউ ইউরোপ থেকে, কেউ হয়তো এশিয়া থেকে। হ্যাঁ, বেশ বৈচিত্র্যময় একটা দল। শুরুতে মনে হলো বাহ, দারুণ ব্যাপার, কত ভিন্ন অভিজ্ঞতা, কত নতুন দৃষ্টিভঙ্গি একসাথে। কিন্তু কয়েক মাস যেতেই দেখা গেল অন্য চিত্র। কি রকম? গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে গেলে বোর্ডে আর মতের মিল হচ্ছে না। মানে বোঝাপড়ায় সমস্যা, সিদ্ধান্ত নিতে অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা। এর মধ্যে পরবর্তী ফান্ডিংয়ের সময় এলো, কিন্তু নতুন বিনিয়োগকারীরা যেন খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। আগের বিনিয়োগকারীদের এই ভিন্নতাই কি তাহলে সুবিধার বদলে অসুবিধা হয়ে দাঁড়ালো? এই যে বিনিয়োগকারীদের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক ভিন্নতা, এটা কি স্টার্টআপের জন্য সবসময় আশীর্বাদ? এই প্রশ্নটাই কিন্তু একটা সাম্প্রতিক গবেষণার একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ, যা প্রকাশিত হয়েছে জার্নাল অফ বিজনেস ভেঞ্চারিংয়ে। জার্নাল অফ বিজনেস ভেঞ্চারিং, এটা তো খুব নামকরা জার্নাল, তাই না? হ্যাঁ, ব্যবসা এবং ব্যবস্থাপনার জগতে এটা অত্যন্ত সম্মানজনক একটা জার্নাল। ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস বা FT50 তালিকাভুক্ত। মানে সোজা কথায় দুনিয়ার সেরা 50টা বিজনেস জার্নালের একটা। ঠিক তাই। গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হল ইনভেস্টর হেটেরোজেনিটি অ্যান্ড ভেঞ্চার পারফরম্যান্স, আর এর লেখকরা হলেন 3 জন বিশিষ্ট গবেষক। হ্যাঁ, নামগুলো বলে নেওয়া যাক। মারউইন মঙ্কেমেয়ার, উনি যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অফ ক্যামব্রিজের ক্যামব্রিজ জাজ বিজনেস স্কুলে আছেন। আচ্ছা। ক্যাথরিন রেনল্ড সেডার, জার্মানির হামবার্গ ফিনান্সিয়াল রিসার্চ সেন্টার থেকে। আর হেনিং স্ট্রোডার। হ্যাঁ, হেনিং স্ট্রোডার জার্মানির লুফানা ইউনিভার্সিটি লুনেবার্গের স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে। আজকের আলোচনাটা আমরা সাজিয়েছি এই দারুণ গবেষণাপত্রটির উপর ভিত্তি করে। ঠিক। আর আমরা জানি আমাদের শ্রোতাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা একাডেমিক গবেষণার খুঁটিনাটি বিষয়ে আগ্রহী, অথবা হয়তো নিজেরাই গবেষণা শুরু করার কথা ভাবছেন। তাদের জন্য আজকের আলোচনাটা বিশেষভাবে কাজে আসতে পারে। আর সেই সাথে একটা অনুরোধ রাখতে চাই, এই আলোচনা শোনার পাশাপাশি যদি সম্ভব হয় মূল গবেষণাপত্রটি একবার পড়ে দেখার চেষ্টা করবেন। অবশ্যই। এটা সত্যিই খুব যত্ন নিয়ে লেখা এবং অত্যন্ত কঠোর পিয়ার রিভিউ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত একটা কাজ। লিংক আমরা শো নোটসে দিয়ে দিয়েছি। আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, এই মূল্যবান কাজটি পড়ার জন্য সময় বের করলে কিন্তু সত্যি উপকৃত হবেন। আমাদের আজকের উদ্দেশ্য হলো এই গবেষণাপত্রটির ভেতরের কথাগুলো, মানে এর পেছনের ভাবনা বা তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, কী ধরনের কৌশল ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, আর সবশেষে মূল ফলাফল, এগুলো যতটা সম্ভব সহজ ভাষায় তুলে ধরা। একদম, যেন যারা একাডেমিক গবেষণার জগতের সাথে নতুন পরিচিত হচ্ছেন তাদের বুঝতে সুবিধা হয়। ঠিক। তাহলে শুরু করা যাক একেবারে গোড়ার প্রশ্নটা দিয়ে।
এই গবেষণাটা ঠিক কি জানতে চেয়েছে? গবেষণাটি মূলত দেখতে চেয়েছে একটা স্টার্টআপের বিনিয়োগকারী দলে যদি বিভিন্ন দেশের বা সংস্কৃতির মানুষ থাকেন, যাকে আমরা বলছি সাংস্কৃতিক ভিন্নতা বা কালচারাল হেটেরোজেনিটি। হ্যাঁ, এই কালচারাল হেটেরোজেনিটি। হ্যাঁ, তো সেটার কারণে স্টার্টআপের জন্য পরবর্তী ধাপে, মানে ধরুন সিড রাউন্ডের পর সিরিজ এ, বি, সি ইত্যাদি ফান্ডিং পাওয়ার সম্ভাবনা কেমন থাকে। আর যদি ফান্ডিং পায়ও তার পরিমাণটা কেমন হয়, এই ভিন্নতা কি সেটার ওপর কোনো প্রভাব ফেলে? একদম, এই দুটো জিনিসই। প্রশ্নটা কিন্তু খুবই বাস্তবসম্মত, কারণ আমরা জানি বিশেষ করে একদম শুরুর দিকে স্টার্টআপগুলোতে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বা ভিসি বিনিয়োগকারীরা কিন্তু বোর্ডের সিদ্ধান্তে অনেক বড় ভূমিকা রাখেন। বটেই তো, অনেক সময় দেখা যায় দ্বিতীয় ফান্ডিং রাউন্ডের পর বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ প্রায় তাদের হাতেই চলে যায়। আর স্টার্টআপের জগতে তো সবকিছু খুব দ্রুত ঘটে, মানে দ্রুত, সঠিক আর একতাবদ্ধ সিদ্ধান্ত নেওয়াটা ভীষণ জরুরি। ঠিক এখানেই সাংস্কৃতিক ভিন্নতার প্রশ্নটা চলে আসে। যদি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা, কাজের ধরন, এমনকি মূল্যবোধে বড়সড় পার্থক্য থাকে, তাহলে কি বোর্ডের ভেতরের বোঝাপড়া, মানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের গতি আর সার্বিক কার্যকারিতায় কোনো প্রভাব পড়ে? এই দিকটা নিয়ে আগের গবেষণাগুলোতে তেমনভাবে আলোকপাত করা হয়নি, তাই তো? না, খুব বেশি না। তাই এই গবেষণাটি একটা জরুরি শূন্যস্থান পূরণ করার চেষ্টা করেছে বলা যায়। আচ্ছা, তাহলে এই গবেষণার পেছনের কিছু তাত্ত্বিক ধারণা একটু সহজ করে নেওয়া যাক। বোর্ডে বিভিন্ন ধরনের মানুষ থাকা বা এই যে ভিন্নতা, হেটেরোজেনিটি, এটা ভালো না খারাপ, এই নিয়ে তো নানা রকম মত আছে, তাই না? হ্যাঁ, দুটো প্রধান ধারা দেখা যায়। একদিকে বলা হয় ভিন্নটা ভালো, কারণ ভিন্ন পটভূমি থেকে আসা সদস্যরা বোর্ডের নতুন জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা আর নানা রকম নেটওয়ার্ক নিয়ে আসেন। মানে রিসোর্সেস বাড়ে আর কি। ঠিক, এতে বোর্ডের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বাড়ে, বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার বা অংশীজনের চাহিদা ভালোভাবে বোঝা যায়, ফলে ভালো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়, আর সবাই একই রকম চিন্তা করার যে ঝুঁকি, মানে যাকে বলে গ্রুপ থিঙ্ক, সেটা এড়ানো যায়। কিন্তু এর একটা উল্টো দিকও তো আছে। বেশি ভিন্নতা মানেই তো বেশি মতের অমিল হওয়ার সম্ভাবনা, তাই না? অবশ্যই, বেশি ভিন্নতার কারণে সদস্যদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব হতে পারে, যোগাযোগের সমস্যা, এমনকি অবিশ্বাসেরও সৃষ্টি হতে পারে। হয়তো সামান্য একটা বিষয়ে একমত হতেই অনেক সময় লেগে যায়। ঠিক, সংঘাতের ঝুঁকি বাড়ে, বোর্ডের মধ্যে ছোট ছোট দল বা গ্রুপিং তৈরি হয়ে যেতে পারে। সব মিলিয়ে বোর্ড চালানোর জন্য যে বোঝাপড়া বা সমন্বয় দরকার, তার খরচটা, মানে যাকে বলে কোঅর্ডিনেশন কস্টস, সেটা বেড়ে যায়। আর এই গবেষণাটি বিশেষভাবে সাংস্কৃতিক ভিন্নতার উপর জোর দিয়েছে। অন্য ধরনের ভিন্নতার চেয়ে এটা কেন বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হলো? কারণ সংস্কৃতি কিন্তু মানুষের একেবারে ভেতরের জিনিস। তার মূল্যবোধ, বিশ্বাস, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, সেই ধারণা, এমনকি সে কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, এই সব কিছুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ও আচ্ছা। বিশেষ করে জাতীয় সংস্কৃতি বা ন্যাশনাল কালচার, মানুষের আচরণ, কথা বলার ধরন, যেমন ধরুন কেউ হয়তো সরাসরি সমালোচনা করতে অভ্যস্ত, অন্য সংস্কৃতিতে সেটা খুবই অসম্মানজনক মনে হতে পারে। হ্যাঁ, এটা তো হয়। ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা, এমনকি কার সাথে সহজে ভরসার সম্পর্ক তৈরি হবে, এগুলোর উপর বিরাট প্রভাব ফেলে। তার মানে একই ব্যবসায়িক পরিস্থিতিতে ভিন্ন সংস্কৃতির দুজন বিনিয়োগকারী হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন, বা হয়তো কোম্পানির নিয়ম কানুন কেমন হবে তা নিয়ে তাদের পছন্দ একেবারে আলাদা হতে পারে। ঠিক তাই, হয়তো একজন চাইবেন সবকিছু কঠোর নিয়ম মেনে চলুক, আর একজন চাইবেন অনেক বেশি নমনীয়তা। এই পার্থক্যগুলো বোর্ডের ভেতরে একটা টানাপোড়েন তৈরি করতে পারে। এটাকে কি কোনো তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়? হ্যাঁ, সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় একে আউটসাইডারশিপের দায় বা লায়াবিলিটি অফ আউটসাইডারশিপ বলা হয়। মানে যারা দলের অন্যদের থেকে আলাদা, তাদের মানিয়ে নিতে বা প্রভাব ফেলতে একটু বেশি বেগ পেতে হয়। আবার হোমোফিলি তত্ত্ব এটাই বলে যে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই নিজের মতো দেখতে, নিজের মতো চিন্তাভাবনার মানুষদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয় বা তাদের সাথে কাজ করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে। বেশ জটিল ব্যাপার। এই তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট থেকেই গবেষকরা তাদের মূল অনুমান বা হাইপোথেসিসগুলো তৈরি করেছেন তাহলে? হ্যাঁ, প্রথমটা মানে H1 দাঁড়াচ্ছে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা যত বেশি হবে, স্টার্টআপের পরবর্তী ফান্ডিং রাউন্ড পাওয়ার সম্ভাবনা তত কমে যাবে। আর দ্বিতীয়টা H2? আর দ্বিতীয় হাইপোথেসিস H2 হলো বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা বেশি হলে স্টার্টআপ যদি ফান্ডিং পায়ও, তবে সেই ফান্ডিংয়ের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হবে। বেশ পরিষ্কার। এই তথ্যগুলো তো আকর্ষণীয়,
কিন্তু গবেষকরা এগুলো বাস্তবে পরীক্ষা করলেন কিভাবে? এতগুলো স্টার্টআপের তথ্য পেলেন কোথা থেকে, আর মাপলেনই বা কিভাবে এই সাংস্কৃতিক ভিন্নতা? কাজটা তো সহজ নয়। তথ্যের জন্য তারা ব্যবহার করেছেন ক্রাঞ্চবেস ডাটাবেস। যারা স্টার্টআপ বা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল নিয়ে খোঁজখবর রাখেন তারা এই নামটার সাথে পরিচিত। হ্যাঁ, ক্রাঞ্চবেস তো খুবই পরিচিত একটা প্ল্যাটফর্ম। ভিসি বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য এটা খুবই নির্ভরযোগ্য এবং বহুল ব্যবহৃত একটা উৎস। ওরা মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে পাবলিক ডেটা থেকে তথ্য জড়ো করে। আর নমুনার আকারও তো বিশাল ছিল, তাই না? হ্যাঁ, খুবই বড় মাপের কাজ। তারা 2000 থেকে 2023 সালের মধ্যে আমেরিকার প্রায় 25,000-এরও বেশি স্টার্টআপের তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন, যারা ভিসি ফান্ডিং চেয়েছিল। 25,000? হ্যাঁ, সব মিলিয়ে প্রায় 4,50,000 বিনিয়োগের ঘটনা খতিয়ে দেখা হয়েছে, যা এসেছে প্রায় 35,000-এর বেশি বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে। দারুণ ব্যাপার। মজার বিষয় হলো, যদিও স্টার্টআপগুলো আমেরিকার, তাদের বিনিয়োগকারীরা এসেছেন নানা দেশ থেকে। প্রায় 40% আমেরিকার, কিন্তু 13% চীন থেকে, 5% যুক্তরাজ্য থেকে, এছাড়াও আরও অনেক দেশের। তার মানে বেশ একটা আন্তর্জাতিক চিত্র। এখন আসল প্রশ্ন, এই হাজার হাজার বিনিয়োগকারীর মধ্যে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা মাপা হলো কিভাবে? এটা তো বেশ কঠিন কাজ মনে হচ্ছে। এখানেই গবেষকরা একটা স্মার্ট পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। তারা সাহায্য নিয়েছেন অধ্যাপক গির্থ হফস্টেডের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক মডেলের। হফস্টেডের মডেল, এটা তো সোশিওলজি বা ম্যানেজমেন্টে খুব পরিচিত। একদম। হফস্টেডে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতিকে 6টি মাত্রায় ভাগ করেছেন, যেমন পাওয়ার ডিস্টেন্স বা ক্ষমতার প্রতি মনোভাব, ইন্ডিভিজুয়ালিজম বনাম কালেকটিভিজম বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বনাম সমষ্টিবাদ, অনিশ্চয়তা এড়িয়ে চলার প্রবণতা বা আনসার্টেনিটি অ্যাভয়েডেন্স, এরকম আরও কয়েকটা। আর প্রত্যেকটা দেশের জন্য এই মাত্রাগুলোতে স্কোর দেওয়া আছে? হ্যাঁ, নির্দিষ্ট স্কোর আছে। তো গবেষকরা যা করেছেন তা হলো একটি স্টার্টআপের যে কোনো দুজন বিনিয়োগকারীর নিজ নিজ দেশের হফস্টেডে স্কোরগুলোর মধ্যে পার্থক্য হিসাব করেছেন ইউক্লিডিয়ান ডিস্টেন্স পদ্ধতিতে। আচ্ছা, মানে 6টা মাত্রার পার্থক্যের একটা গড়। ঠিক। এরপর সেই স্টার্টআপের সব বিনিয়োগকারী জোড়ার মধ্যে এই পার্থক্যগুলোর গড় বের করে একটা একক সংখ্যায় নিয়ে এসেছেন। এই সংখ্যাটাই নির্দেশ করে ওই স্টার্টআপের বিনিয়োগকারী দলটা সামগ্রিকভাবে সাংস্কৃতিকভাবে কতটা ভিন্ন বা হেটেরোজেনাস। সহজ কথায়, এই স্কোর যত বেশি, দলের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা তত বেশি। বাহ, বেশ পদ্ধতিগত একটা উপায়। আর ফলাফলটা যে শুধু এই একটা মডেলের ওপর নির্ভরশীল নয় তা নিশ্চিত করার জন্য তো নিশ্চয়ই কিছু করা হয়েছে। অবশ্যই। ভালো গবেষণার এটাই লক্ষণ। তারা শুধু হফস্টেডের 6 মাত্রার মডেলই নয়, আরও কয়েকটি পরিচিত সাংস্কৃতিক মডেল ব্যবহার করেছেন। যেমন হফস্টেডের পুরনো 4 মাত্রার মডেল, গ্লোব মডেলের বিভিন্ন ভার্সন, শোয়ার্জের ভ্যালু মডেল। এগুলো ব্যবহার করে একই বিশ্লেষণ আবার করেছেন। এবং ফলাফল একই রকম এসেছে? হ্যাঁ, দেখা গেছে প্রায় সব মডেলেই ফলাফলের ধরন একই থাকছে। এটা মূল সিদ্ধান্তকে আরও জোরালো করে। আর ফান্ডিং পাওয়া বা না পাওয়া এবং পেলে কত টাকা পেল, এই সাফল্য কিভাবে মাপা হলো? এখানে দুটো প্রধান জিনিস দেখা হয়েছে। প্রথমত, স্টার্টআপটি নির্দিষ্ট ফান্ডিং রাউন্ড, ধরুন সিরিজ এ, বি বা সি, আদৌ পেয়েছে কিনা। এটা একটা হ্যাঁ না বা বাইনারি ভেরিয়েবল। আচ্ছা। দ্বিতীয়ত, যদি পেয়ে থাকে তাহলে কত পরিমাণ অর্থ পেয়েছে, মানে ফান্ডিংয়ের ভলিউম। এই দুটো বিষয় তো নির্দেশ করে যে স্টার্টআপটি পরবর্তী বিনিয়োগকারীদের কাছে কতটা আকর্ষণীয় বা তার মূল্যায়ন কেমন হচ্ছে। ঠিক। কিন্তু এই ধরনের গবেষণায় একটা খুব বড় চ্যালেঞ্জ থাকে, তাই না? ওই যে এন্ডোজেনিটি বা সিলেকশন বায়াস। হ্যাঁ, একদম ঠিক পয়েন্ট। মানে কোনটা কারণ আর কোনটা ফল, সেটা নিশ্চিত করাটা খুব কঠিন। যেমন এমনও তো হতে পারে যে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা থাকার কারণে ফান্ডিং কমছে না, বরং যেসব স্টার্টআপ একটু দুর্বল বা কম সম্ভাবনাময় তারাই হয়তো বাধ্য হয়ে নানা দেশ থেকে যেমন তেমন বিনিয়োগকারী জোগাড় করছে। ঠিক। এই যে একটা মুরগি আগে না ডিম আগে ধরনের সমস্যা, এটাই হলো এন্ডোজেনিটি বা সিলেকশন বায়াস। এটা গবেষকরা কিভাবে সামলালেন? যারা গবেষণা করেন বা করতে চান তাদের জন্য এই অংশটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্যই, কারণ এই চ্যালেঞ্জ ঠিকমতো মোকাবেলা না করলে পুরো গবেষণার ফলাফলই প্রশ্নের মুখে পড়ে যেতে পারে।
এই গবেষকরা এখানে বেশ কিছু উন্নত এবং আধুনিক পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। প্রথমত তারা ল্যাগড ভেরিয়েবল ব্যবহার করেছেন। মানে কি? মানে হলো আজকের ফান্ডিংয়ের ওপর প্রভাব দেখছেন আগের রাউন্ডের সময়ের সাংস্কৃতিক ভিন্নতার। এতে কারণ ও ফলের ক্রমটা বোঝা সহজ হয়। কজ প্রিসিডস দি এফেক্ট। আচ্ছা আচ্ছা। দ্বিতীয়ত তারা অনেকগুলো কন্ট্রোল ভেরিয়েবল ব্যবহার করেছেন। মানে ফান্ডিংকে প্রভাবিত করতে পারে এমন অন্যান্য সম্ভাব্য কারণ, যেমন স্টার্টআপের বয়স কত, আগে কত ফান্ডিং পেয়েছে, মোট বিনিয়োগকারীর সংখ্যা কত, বিনিয়োগকারীদের অভিজ্ঞতা কেমন, এই সব কিছুর প্রভাবকে পরিসংখ্যানিক মডেল থেকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক ভিন্নতার আসল প্রভাবটা দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। একদম। আর সবচেয়ে জরুরি হলো তারা হেকম্যান কারেকশন মডেল এবং ইনস্ট্রুমেন্টাল ভেরিয়েবলস আইভি এর মতো অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য কিছু কৌশল ব্যবহার করেছেন। এই নামগুলো শুনলেই তো বেশ কঠিন মনে হয়। হ্যাঁ, টেকনিক্যালি এগুলো বেশ অ্যাডভান্সড, কিন্তু সহজ কথায় এই পদ্ধতিগুলো ডিজাইনই করা হয়েছে ওই অন্ডোজেনিটি বা সিলেকশন বায়াসের সমস্যাটা দূর করার জন্য। এগুলো নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে আমরা যে ফলাফলটা দেখছি সেটা সত্যিই সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণে ঘটছে, অন্য কোনো লুকানো কারণ বা স্টার্টআপের নিজস্ব দুর্বলতার জন্য নয়। মানে এই কঠোর পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করার ফলেই কিন্তু গবেষণাটির মান এবং নির্ভরযোগ্যতা অনেক বেড়ে গেছে। ঠিক তাই। বোঝা গেল। তাহলে এত কাঠখড় পুড়িয়ে এত তথ্য বিশ্লেষণ করে শেষ পর্যন্ত কি পাওয়া গেল? মূল ফলাফলটা কি? মূল ফলাফলটা বেশ স্পষ্ট এবং কিছুটা হয়তো চমকপ্রদ। গবেষণায় দেখা গেছে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা যত বেশি, স্টার্টআপের পরবর্তী ফান্ডিং পাওয়ার সম্ভাবনা তত কম। ও, এবং যদি ফান্ডিং পায়ও তার পরিমাণও তত কম। সত্যি? হ্যাঁ, আর এই সম্পর্কটা শুধুমাত্র পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণই, স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিক্যান্ট নয়, অর্থনৈতিকভাবেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ, ইকোনমিক্যালি সিগনিফিক্যান্ট। মানে এর প্রভাবটা বাস্তবে অনুভব করার মতো, ছোটখাটো নয়। তার মানে আমাদের শুরুতে বলা গল্পটার মতো বোর্ডে বেশি দেশের বা সংস্কৃতির বিনিয়োগকারী থাকলে সেটা পরবর্তী ফান্ডিংয়ের জন্য আসলেই একটা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। গবেষকদের দুটো হাইপোথেসিসই সত্যি প্রমাণিত হলো। হ্যাঁ, H1 আর H2 দুটোই ডেটা দিয়ে সমর্থিত হয়েছে। তবে এর মধ্যে আরও কিছু সূক্ষ্ম কিন্তু মজার বিষয় বেরিয়ে এসেছে। যেমন এই নেতিবাচক প্রভাবটা কিন্তু একেবারে শুরুতেই দেখা যায় না। মানে সিড রাউন্ডের বিনিয়োগকারীদের ভিন্নতা তার ঠিক পরের রাউন্ড অর্থাৎ সিরিজ এ ফান্ডিংয়ের উপর তেমন কোনো তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে না। ও, তার মানে সমস্যাটা ধীরে ধীরে তৈরি হয় বা প্রভাবটা জমতে থাকে। অনেকটা তাই। মনে হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে এই ভিন্নতাজনিত সমস্যাগুলো, মানে বোঝাপড়ার অভাব বা সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হওয়া, এগুলো জমতে থাকে বা প্রকট হয়। আচ্ছা। ফলে দেখা গেছে পরবর্তী ফান্ডিং রাউন্ডগুলোতে, যেমন ধরুন সিরিজ বি, সিরিজ সি বা তার পরেও, এই নেতিবাচক প্রভাবটা অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তার মানে শুরুর দিকে সাংস্কৃতিক ভিন্নতার মাসুলটা যেন পরে বেশি করে গুনতে হয়। ঠিক বলেছেন, একদম তাই। আরেকটা ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিং নাকি ছিল সম্পর্কটা ধরন নিয়ে। এটা ঠিক সরল রৈখিক বা লিনিয়ার নয়। ঠিক ধরেছেন, সম্পর্কটা পুরোপুরি সরল রেখার মতো নয়, বরং কিছুটা ইউ আকৃতির মতো, নন লিনিয়ার। ইউ আকৃতির? সেটা কেমন? এর মানে হলো যখন সাংস্কৃতিক ভিন্নতা শূন্য থেকে অল্প অল্প করে বাড়তে থাকে, তখন ফান্ডিংয়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাবটা বেশ তীব্রভাবে বাড়ে। মানে প্রতি একক ভিন্নতা বৃদ্ধিতে ক্ষতির পরিমাণটা বেশি। কিন্তু ভিন্নতা যখন একটা নির্দিষ্ট লেভেল পেরিয়ে অনেক বেশি হয়ে যায়, তখন নতুন করে আরও একটু ভিন্নতা যোগ হলে সেই অতিরিক্ত ভিন্নতার নেতিবাচক প্রভাবের মাত্রাটা আগের চেয়ে কিছুটা কমে আসে। একটা ডিমিনিশিং নেগেটিভ এফেক্ট বা ক্রমহ্রাসমান নেতিবাচক প্রভাব দেখা যায়। এটা তো বেশ অদ্ভুত। এর মানে কি এমন যে একটা দল যদি এমনিতেই অনেক বেশি ভিন্ন হয়ে থাকে, তাহলে তারা হয়তো সেই ভিন্নতা সামলানোর একটা উপায় বের করে ফেলে, বা নতুন আরেকটু ভিন্নতা তখন আর তেমন বড় কোনো আলোড়ন তোলে না? হতে পারে, এটা একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। হয়তো বোর্ড সদস্যরা সময়ের সাথে সাথে এই ভিন্নতার সাথে অভ্যস্ত হয়ে যান, অথবা একটা চরম ভিন্নতার পর্যায়ে পৌঁছানোর পর অতিরিক্ত ভিন্নতা আর আগের মতো সমস্যা তৈরি করে না। মানে তারা হয়তো একটা ওয়ার্কিং সিস্টেম বানিয়ে ফেলেছে। ইন্টারেস্টিং। আরেকটা বিষয় ছিল ইনক্রিমেন্টাল এফেক্ট বা ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে। স্টার্টআপের জীবনচক্রের কোন পর্যায়ে ভিন্নতা যোগ করা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ? এখানেও একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ আছে। দেখা গেছে স্টার্টআপের জীবনচক্রের একেবারে শুরুর দিকে,
মানে ধরুন সিড বা সিরিজ এ পর্যায়ে যদি বেশি সাংস্কৃতিকভাবে ভিন্ন কোনো বিনিয়োগকারী দলে যোগ হন তবে সেটা ভবিষ্যতের ফান্ডিং সাফল্যের জন্য বেশি ক্ষতিকর। শুরুর দিকে? হ্যাঁ, তুলনায় অনেক পরের দিকের রাউন্ডগুলোতে, যেমন সিরিজ সি বা ডিতে, নতুন করে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা যোগ করার নেতিবাচক প্রভাবটা তুলনামূলকভাবে কম। তার মানে একেবারে গোড়াতে বেশি ভিন্নধর্মী দল গঠন করাটা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ সম্ভবত তখন কোম্পানির চলার পথ, কাজের ধরন, নিয়মকানুন এগুলো সেভাবে গুছিয়ে ওঠেনি। সেই সময় মতপার্থক্য সামলানোটা কঠিন। একদম। হয়তো বোর্ড ডাইনামিক্সও তখনও সেটেল করেনি, নতুন ভিন্নতা তখন বেশি ডিসরাপটিভ হয়। আর সবশেষে ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করার জন্য যে বিভিন্ন টেস্ট করা হয়েছে, মানে রোবাস্টনেস চেকস, হ্যাঁ, সেগুলো কিন্তু এই মূল সিদ্ধান্তকেই বারবার সমর্থন করেছে। ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক মডেল ব্যবহার করে একই রেজাল্ট পাওয়া গেছে। এমনকি অন্য উপায়ে ভিন্নতা মেপেও। হ্যাঁ, যেমন ধরুন, শুধু বিনিয়োগকারী সংস্থার দেশের ঠিকানা নয়, সংস্থার প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তির, যেমন পার্টনার বা এমডি, নামের উৎস বিশ্লেষণ করে তার সম্ভাব্য জাতিগত বা সাংস্কৃতিক পটভূমি অনুমান করে সেই ভিত্তিতে ভিন্নতা মেপেও একই রকম নেতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেছে। বাহ, এটা তো বেশ ইনোভেটিভ অ্যাপ্রোচ। অবশ্যই। এমনকি একটা বিকল্প ব্যাখ্যাও বাতিল করা হয়েছে, তাই না? যে হয়তো ভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারী আনার উদ্দেশ্যই থাকে আন্তর্জাতিক বাজারে ঢোকা বা অন্যরকম এক্সিট স্ট্র্যাটেজি, যার জন্য হয়তো পরের ফান্ডিংয়ের দরকারই পড়ে না। হ্যাঁ, সেটাও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, কিন্তু তথ্যে এমন কোনো প্রমাণ মেলেনি যে বিনিয়োগকারীদের সাংস্কৃতিক ভিন্নতার সাথে স্টার্টআপের চূড়ান্ত প্রস্থান বা এক্সিট হতে কত সময় লাগছে তার কোনো সম্পর্ক আছে। তার মানে ফান্ডিং কমে যাওয়ার কারণ সম্ভবত ওটা নয়। সম্ভবত নয়, বরং বোর্ডের ভেতরে সমন্বয়ে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমস্যায় মূল কারণ হবার সম্ভাবনা বেশি। মানে ওই কোঅর্ডিনেশন কস্টটাই আসল ভিলেন হতে পারে। তাহলে এই পুরো আলোচনা থেকে আমরা কি শিখতে পারি, বিশেষ করে যারা উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারী, তাদের জন্য এর গুরুত্ব কোথায়? প্রথমত, উদ্যোক্তাদের জন্য একটা স্পষ্ট বার্তা আছে। স্টার্টআপের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে যখন সবকিছু খুব দ্রুত বদলায় এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তখন বিনিয়োগকারী দল গঠনের সময় একটু সতর্ক হওয়া ভালো। মানে খুব বেশি সাংস্কৃতিক ভিন্নতা শুরুতে না নেয় ভালো। হয়তো সেটাই, অথবা যদি বিভিন্ন সংস্কৃতির বিনিয়োগকারীদের নিতেই হয়, তবে শুরু থেকেই তাদের মধ্যে বোঝাপড়া মসৃণ রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। যেমন খুব পরিষ্কার যোগাযোগের নিয়মকানুন বা প্রোটোকল তৈরি করা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া কেমন হবে তা আগে থেকেই খুব স্পষ্টভাবে ঠিক করে রাখা ইত্যাদি। মানে একটা স্ট্রং গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক থাকা দরকার। আর ভিসি বা বিনিয়োগকারীদের জন্য? তাদের জন্য ভাবনার বিষয় আছে। হয়তো কোনো স্টার্টআপে বিনিয়োগ করার আগে অন্যান্য সহ বিনিয়োগকারীরা কারা হচ্ছেন, তাদের সাথে নিজের বা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের কাজের সংস্কৃতি বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ধরনের কতটা মিল বা অমিল থাকতে পারে, সেটাও বিবেচনায় আনা যেতে পারে। বিশেষ করে যদি অনেকজন মিলে একসাথে বিনিয়োগ করা হয়, মানে সিন্ডিকেট ডিলে। হ্যাঁ, ঠিক তাই। কম্প্যাটিবিলিটিটাও একটা ফ্যাক্টর হতে পারে। আর বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখলে এই গবেষণাটা কিন্তু একটা প্রচলিত ধারণাকে কিছুটা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। আমরা প্রায়ই শুনি ডাইভার্সিটি ইজ স্ট্রেংথ, ভিন্নতাই শক্তি। কিন্তু এই গবেষণা দেখাচ্ছে অন্তত স্টার্টআপের মতো উচ্চ চাপ এবং দ্রুত গতির পরিবেশে, যেখানে সমন্বিত এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়াটা বেঁচে থাকার জন্য জরুরি, সেখানে অন্তত সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণে যে বোঝাপড়ার সমস্যা বা সমন্বয়ের খরচ তৈরি হয়, সেটা হয়তো এর থেকে পাওয়া সুবিধার চেয়ে বেশি হয়ে যেতে পারে। মানে দ্য কস্টস মাইট আউটওয়ে দ্য বেনিফিটস, অন্তত শুরুর দিকে। এটা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বোর্ডের ভেতরের রসায়ন বোঝার ক্ষেত্রে একটা নতুন দৃষ্টিকোণ যোগ করল। ঠিক, এটা বলছে না যে ভিন্নতা সবসময় খারাপ, কিন্তু বলছে যে ভিন্নতার একটা সম্ভাব্য মূল্য বা কস্ট আছে, যেটা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং সেটা ম্যানেজ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাহলে সারসংক্ষেপে বলা যায়, আজকের আলোচনা থেকে আমরা জানলাম একটা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কথা, যা বলছে স্টার্টআপের বিনিয়োগকারী দলে অতিরিক্ত সামাজিক ভিন্নতা থাকলে তা পরবর্তী ফান্ডিং পাওয়ার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। হ্যাঁ, বিশেষ করে ফান্ডিং পাওয়ার সম্ভাবনা এবং প্রাপ্ত ফান্ডিংয়ের পরিমাণ দুটোতেই। আর এর কারণ হতে পারে বোর্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধীরগতি, সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য বৃদ্ধি
এবং সার্বিকভাবে বোর্ডের কার্যকারিতা কমে যাওয়া, বিশেষ করে স্টার্টআপের জীবনচক্রের পরের দিকগুলোতে। একদম, এটাই মূল কথা। আর শেষ করার আগে একটা প্রশ্ন রেখে যাই শ্রোতাদের ভাবনার জন্য। বলুন। এই গবেষণাটি মূলত বিনিয়োগকারীদের জাতীয় সংস্কৃতির ন্যাশনাল কালচার উপর ভিত্তি করে ভিন্নতা মেপেছে, মানে দেশ অনুযায়ী। ঠিক। কিন্তু আমরা তো জানি একই দেশের মধ্যেও বিরাট সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাকতে পারে। ঠিক। যেমন ভারতেরই বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের মধ্যে, বা আমেরিকার ইস্ট কোস্ট আর ওয়েস্ট কোস্টের মধ্যে। ঠিক। বা ধরুন বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বা বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে। তাহলে প্রশ্ন জাগতেই পারে, একই দেশের কিন্তু ভিন্ন আঞ্চলিক বা সামাজিক সাংস্কৃতিক পটভূমি থেকে আসা বিনিয়োগকারীদের মধ্যকার ভিন্নতা স্টার্টআপের উপর কেমন প্রভাব ফেলে? সেটা কি জাতীয় সংস্কৃতির ভিন্নতার মতো একই রকম প্রভাব ফেলে, নাকি অন্য রকম? অথবা সংস্কৃতির বাইরেও কি অন্য কোনো গভীর স্তরের ভিন্নতা আছে? যেমন সমস্যা সমাধানে একজনের চিন্তার ধরন, বা কগনিটিভ স্টাইল, বা ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতার পার্থক্য, যেগুলো হয়তো জাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবের সাথে মিলেমিশে আরও জটিল কোনো প্যাটার্ন তৈরি করে। দারুণ প্রশ্ন। এই বিষয়গুলো কিন্তু ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য খুবই আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হতে পারে। অবশ্যই, অনেক কিছু জানার বাকি আছে এখনো। অবশ্যই। এই ভাবনাগুলোর সাথে আজকের মতো আমরা আলোচনা শেষ করছি। আশা করি এই গবেষণার বিশ্লেষণ আপনাদের ভালো লেগেছে এবং নতুন কিছু চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव। और मैं हूं निकिता। क्या विविधता हमेशा फायदेमंद होती है? मतलब हम अक्सर सुनते हैं कि अलग अलग सोच, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को साथ लाना अच्छा है। हाँ, ये तो आम धारणा है। पर जरा सोचिए, एक नया नवेला स्टार्टअप है, उसके शुरुआती निवेशक हैं, और वो अलग अलग देशों से हैं, अलग अलग कल्चर से। तो क्या ये हमेशा उसकी तरक्की में मदद करेगा? यही तो सवाल है। क्या हो अगर शुरुआती दौर में निवेशकों के बीच यही सांस्कृतिक फासला, ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, आगे चलकर उस स्टार्टअप के लिए और पैसा जुटाना मुश्किल बना दे? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये एक चौंकाने वाला सवाल है, और इसका जवाब एक बहुत ही गहन शोध अध्ययन से मिला है। अच्छा। हाँ, और ये स्टडी पब्लिश हुई है प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ बिजनेस वेंचरिंग में। अरे वाह, ये तो FT50 लिस्ट वाला जर्नल है, मतलब दुनिया के टॉप 50 बिजनेस जर्नल्स में से एक। बिल्कुल, तो ये कोई हवाई बात नहीं है। सही कहा। और ये किसी की अपनी राय नहीं, बल्कि प्रॉपर रिसर्च है। इसके लेखक हैं मार्विन मोंकेमेयर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, कैथरीन रेनेसेडा, हैम्बर्ग फाइनेंशियल रिसर्च सेंटर से, और हेनिंग श्रोडर, ल्यूफाना यूनिवर्सिटी, लुनेबर्ग से। और जैसा आपने कहा, ये पीयर रिव्यूड हुआ है, मतलब दूसरे एक्सपर्ट्स ने इसे जांचा परखा है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम सभी सुनने वालों से ये कहना चाहेंगे कि चाहे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, प्लीज इस पेपर को पढ़ने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। ये बहुत विचारशील और बारीकी से किया गया काम है। हाँ, और इसका लिंक हमने शो नोट्स में डाल दिया है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसी अकादमिक अध्ययन को, इसी रिसर्च पेपर को सरल भाषा में समझें, खासकर उनके लिए जो शायद रिसर्च की दुनिया में नए हैं या अपनी रिसर्च जर्नी अभी शुरू कर रहे हैं। हाँ, हम इस पर फोकस करेंगे कि ये शोधकर्ता इस नतीजे तक पहुंचे कैसे, मतलब उनका शुरुआती आइडिया क्या था, उनका सिद्धांत क्या था, और उन्हें जानकारी मतलब डेटा कहां से लिया, कौन सा तरीका, कौन सी मेथोडोलॉजी अपनाई, और फिर जो नतीजे आए उनका विश्लेषण कैसे किया। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। ठीक है, तो सबसे पहले वो बुनियादी सवाल क्या था जिसे ये लोग समझने की कोशिश कर रहे थे? थ्योरी क्या थी इसके पीछे? देखिए, मूल सवाल ये था कि किसी स्टार्टअप में जो पैसा लगाते हैं वेंचर कैपिटल वाले, जिन्हें हम VC कहते हैं, हाँ, VC निवेशक, उनके समूह में अगर अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं तो इसका उस स्टार्टअप की आगे की सफलता पर क्या असर पड़ेगा। और सफलता का मतलब यहाँ खास तौर पर आगे और फंडिंग मिलने की संभावना पर। अच्छा, पर ये समझना इतना जरूरी क्यों है? मतलब VC बोर्ड का क्या रोल होता है? देखिए, स्टार्टअप्स के लिए ये वेंचर बोर्ड बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। ये निवेशक सिर्फ पैसा नहीं लगाते, वो कंपनी चलाने में, उसकी दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। हाँ, अक्सर बोर्ड सीट ले लेते हैं। बिल्कुल, और उनका कंपनी पर अच्छा खासा नियंत्रण भी होता है। अब बड़ी कंपनियों में, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में, बोर्ड डाइवर्सिटी पर तो काफी रिसर्च हुई है। हाँ, जैसे जेंडर डाइवर्सिटी वगैरह। हाँ, लेकिन उसके नतीजे ना मिले जुले से हैं।
कुछ कहते हैं अच्छा है, कुछ कहते नहीं। हाँ, ये तो है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि विविधता से नए आइडियाज आते हैं, रिसोर्सेज आते हैं। सही, जैसे रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी है या स्टेक होल्डर मैनेजमेंट थ्योरी। इनके हिसाब से विविधता अच्छी है, अलग अलग एक्सपर्टीज आती है, निगरानी बेहतर होती है, कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स को बेहतर समझ पाती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि विविधता से मुश्किलें भी आ सकती हैं। जैसे अलग अलग वैल्यूज, अलग सोच, बात करने का तरीका अलग, तो इससे टीम में गलतफहमी हो सकती है। अच्छा, कम्युनिकेशन गैप। हाँ, टकराव हो सकता है, फैसले लेने में देरी हो सकती है। तो इस रिसर्च में नया क्या था? मतलब पहले की जानकारी में कहाँ कमी रह गई थी? कमी ये थी कि खास तौर पर वेंचर कैपिटल वाले माहौल में, और उसमें भी निवेशक समूह के अंदर की विविधता, इस पर कम ध्यान दिया गया था। और सिर्फ सांस्कृतिक विविधता पर ही क्यों फोकस किया? विविधता तो और भी तरह की हो सकती है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। शोधकर्ताओं ने फ्रिजन्स और उनके साथियों के पिछले काम का हवाला दिया। उनका तर्क ये था कि आपकी जो राष्ट्रीय संस्कृति है वो आपके बुनियादी मूल्यों, विश्वासों, बातचीत के तरीके, फैसले लेने की प्रक्रिया, इन सब पर बहुत गहरा असर डालती है। तो जब निवेशक अलग अलग कल्चर से आते हैं तो ये जो अंतर है उनके बीच गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। विश्वास कम हो सकता है, हाँ, आपसी भरोसे में कमी आ सकती है, काम करने के तरीकों पर असहमति हो सकती है। कोई उदाहरण दे सकती हैं आप? जरूर। जैसे कुछ कल्चर्स में सीधी डायरेक्ट बात की जाती है, हाँ। जबकि कुछ में थोड़ा घुमा फिरा कर, मतलब सामने वाले की इज्जत रखते हुए बात कही जाती है। अच्छा, जिसे फेस सेविंग कहते हैं। बिल्कुल। या जैसे कुछ कल्चर के लोग अनिश्चितता से बचना चाहते हैं, उन्हें नियम कायदे ज्यादा पसंद होते हैं, जबकि कुछ लोग ज्यादा लचीलापन पसंद करते हैं। अब सोचिए, अगर एक ही बोर्ड में ऐसे अलग अलग सोच वाले निवेशक हों तो तालमेल बिठाना मुश्किल हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल। और वो होमोफिली वाली बात भी है शायद, कि हमें अपने जैसों पर ज्यादा भरोसा होता है। एग्जैक्टली। लायबिलिटी ऑफ आउटसाइडरशिप या होमोफिली सिद्धांत यही कहता है, समानता से भरोसा पनपता है। जब निवेशक अलग अलग होते हैं तो वो स्वाभाविक भरोसा शायद कम हो जाता है। समझ गया। तो इस सारे तर्क के आधार पर शोधकर्ताओं का अंदाजा क्या था? उनकी मेन हाइपोथेसिस क्या थी? सरल शब्दों में उनके दो मुख्य परिकल्पनाएं थी। पहली, जिसे H1 कहा गया, कि निवेशक समूह में जितनी ज्यादा सांस्कृतिक विविधता होगी, स्टार्टअप के लिए भविष्य में फंडिंग मिलना उतना ही मुश्किल होगा। ओके, मुश्किल होगा। और दूसरी H2, कि अगर फंडिंग मिल भी जाती है तो भी ज्यादा सांस्कृतिक विविधता वाले समूह के स्टार्टअप को मिलने वाली रकम कम होगी। अच्छा, तो दोनों ही तरह से नेगेटिव असर। हाँ, संक्षेप में उनका अनुमान था कि निवेशकों के बीच सांस्कृतिक विविधता स्टार्टअप की फंडिंग संभावनाओं के लिए अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, ये तो हुई थियरी। अब इसे टेस्ट कैसे किया, परखा कैसे? सिर्फ निवेशकों से पूछकर तो ये पता नहीं चलता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए बड़े पैमाने पर रियल वर्ल्ड डेटा चाहिए था। तो कहाँ से मिला डेटा? उन्होंने क्रंच बेस डेटाबेस का इस्तेमाल किया। इसमें वेंचर कैपिटल निवेश की बहुत सारी जानकारी होती है। हाँ, सुना है इसके बारे में। उनका सैंपल बहुत बड़ा था, 25,000 से ज्यादा अमेरिकन स्टार्टअप्स। 25,000? बाप रे, हाँ, जिन्होंने साल 2000 से 2023 के बीच कभी ना कभी वीसी फंडिंग लेने की कोशिश की थी। ओके। और इससे उन्हें 42,000 से ज्यादा फर्म डील अवलोकन मिले, मतलब हर कंपनी के अलग अलग फंडिंग राउंड की जानकारी। और अच्छी बात ये थी कि इस डेटा में कई देशों के निवेशक शामिल थे, तो सांस्कृतिक विविधता का अध्ययन करना मुमकिन हुआ। मतलब सिर्फ अमेरिकी निवेशक नहीं थे? नहीं, अमेरिकी से सबसे ज्यादा थे, लेकिन चीन, यूके, जापान, कनाडा, भारत, जर्मनी, इन सब देशों के निवेशक भी अच्छी संख्या में थे। ठीक है, लेकिन ये जो सांस्कृतिक विविधता है, इसको मापा कैसे? ये तो बड़ा मुश्किल काम लगता है। किसी की संस्कृति को नंबर कैसे देंगे? हाँ, ये वाकई एक चुनौती थी। इसके लिए उन्होंने प्रोफेसर हॉफस्टेड के नेशनल कल्चर के जाने माने मॉडल का इस्तेमाल किया। अच्छा, हॉफस्टेड के 6 डायमेंशन वाला? हाँ, वही, जैसे पावर डिस्टेंस, इंडिविजुअलिज्म वगैरह। उन्होंने हर निवेशक के होम कंट्री के लिए इन पैमानों पर स्कोर लिए, जो हॉफस्टेड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ठीक है, तो हर देश का एक कल्चरल प्रोफाइल जैसा बन गया। हे, किसी एक स्टार्टअप के निवेशक समूह में मान लीजिए 2 निवेशक हैं अलग अलग देशों से, तो उनके देशों के कल्चरल स्कोर के आधार पर उनके बीच सांस्कृतिक दूरी कैलकुलेट की गई। दूरी मतलब कितने अलग हैं वो? हाँ, यूक्लिडियन दूरी का इस्तेमाल करके। फिर एक स्टार्टअप के जितने भी निवेशक थे, उन सबके बीच की ऐसी दूरियों का औसत निकाला गया। अच्छा,
तो हर स्टार्टअप के निवेशक समूह के लिए एक सिंगल सांस्कृतिक विविधता स्कोर बन गया। बिल्कुल, हर फंडिंग राउंड के लिए। और क्या उन्होंने सिर्फ यही हॉफस्टेड वाला तरीका इस्तेमाल किया या कुछ और भी देखा? नहीं, और यही उनके विश्लेषण की खूबी है। उन्होंने ये पक्का करने के लिए कि नतीजे सिर्फ एक खास तरीके पर निर्भर न हो, दूसरे कल्चरल मॉडल्स का भी इस्तेमाल किया। जैसे ग्लोब प्रोजेक्ट है, श्वार्ट्ज के वैल्यूज हैं, इन सबको यूज करके भी उन्होंने अपने नतीजों की दोबारा जांच की। बहुत बढ़िया। ये तो ही विविधता की बात। अब दूसरी तरफ फंडिंग सफलता को कैसे मापा? इसके लिए उन्होंने दो मुख्य चीजें देखी जिन्हें हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। हाँ। पहला, किसी फंडिंग राउंड के बाद स्टार्टअप को अगला फंडिंग राउंड, जैसे सीरीज ए के बाद सीरीज बी, मिलने की संभावना कितनी है। इसको कैसे मापा? बस हाँ या नहीं, मतलब एक डमी वेरिएबल 1 या 0। ठीक है। और दूसरा, अगर अगला राउंड मिला तो उसमें कितनी रकम जुटाई गई, जिसे सीरीज वॉल्यूम कहते हैं। ओके। और यहाँ उन्होंने रकम का नेचुरल लॉग लिया, जो कि फाइनेंस रिसर्च में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। समझ गया। तो एक तरफ है निवेशकों के कल्चर का मिश्रण और दूसरी तरफ फंडिंग के नतीजे, लेकिन यहाँ वो बड़ा सवाल आता है कोरिलेशन और कॉजेशन वाला। हाँ, बिल्कुल। मतलब सिर्फ इसलिए कि दो चीजें साथ हो रही हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि एक की वजह से दूसरी हो रही है। सही कहा। हो सकता है कोई और ही वजह हो। उन्होंने ये कैसे पक्का करने की कोशिश की कि वो वाकई विविधता के असर को ही देख रहे हैं, किसी और छुपी हुई चीज को नहीं? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं पर रिसर्च की असली कारीगरी दिखती है। सिर्फ कोरिलेशन देखना काफी नहीं, उन्होंने रिग्रेशन मॉडल यूज किए। अच्छा, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये मॉडल ये देखने में मदद करते हैं कि जब सांस्कृतिक विविधता बदलती है तो फंडिंग सफलता पर कितना असर पड़ता है, जबकि बाकी सभी संभावित कारणों को हम कंट्रोल कर लें। बाकी संभावित कारण जैसे कि स्टार्टअप कितना पुराना है, उसे पहले कितनी फंडिंग मिली है, राउंड कौन सा था, रकम कितनी थी, निवेशक कितने हैं। हाँ, निवेशकों की संख्या, उनका अपना अनुभव कितना है, मतलब उन्होंने पहले कितने निवेश किए हैं, कितने सफल रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो साइज क्या है। बिल्कुल, क्या सभी निवेशक अमेरिकी हैं, स्टार्टअप किस शहर या राज्य में है, फंडिंग का राउंड कौन सा चल रहा है, सीरीज ए, बी, सी। अरे बाप रे, इतनी सारी चीजें। हाँ, इन सभी चीजों का फंडिंग पर असर पड़ सकता है, तो मॉडल में इन सबको कंट्रोल वेरिएबल के तौर पर शामिल किया गया, ताकि सिर्फ विविधता का असर साफ दिखे। बिल्कुल। पेपर के अपेंडिक्स में टेबल A1 में इसकी पूरी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, लेकिन इन कंट्रोल्स के बाद भी वो एक मुश्किल सवाल रह जाता है जिसे रिसर्च में एंडोजेनिटी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती होती है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि कमजोर स्टार्टअप ही विविध निवेशकों को आकर्षित करते हों, इसे रिवर्स कॉजालिटी कहेंगे। हाँ, ये एक संभावना है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ खास तरह की फर्में, मान लीजिए जिनका इंटरनेशनल जाने का प्लान है, वो जानबूझकर विविध निवेशक चुनती हों और उनकी फंडिंग कम होने के कारण कुछ और हो, मतलब सेल्फ सिलेक्शन या ओमिटेड वेरिएबल बायस। आपने बिल्कुल सही मुद्दे उठाए हैं। ये एंडोजेनिटी की समस्या है। शोधकर्ताओं ने इससे निपटने के लिए काफी एडवांस्ड सांख्यिकीय तरीके अपनाए। अच्छा, जैसे कि? देखिए, मैं बहुत ज्यादा तकनीकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन उन्होंने लैग्ड वेरिएबल्स इस्तेमाल किए। मतलब पिछले राउंड के निवेशक मिश्रण का असर मौजूदा राउंड की फंडिंग पर देखा, ताकि रिवर्स कॉजालिटी की संभावना कम हो। और सेल्फ सिलेक्शन या ओमिटेड वेरिएबल बायस के लिए उन्होंने हैकमैन करेक्शन मॉडल और इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल जैसी तकनीकें इस्तेमाल की। ये सुनने में काफी जटिल लग रहा है। हाँ, ये थोड़े एडवांस तरीके हैं। इनका मूल मकसद यही था कि वो किसी तरह सिलेक्शन बायस को ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक विविधता के असली कारण प्रभाव को अलग कर सकें। ये सुनिश्चित कर सकें कि उनका नतीजा किसी और छुपी हुई वजह से नहीं आ रहा। वाह, मतलब काफी गहराई से विश्लेषण किया गया है। तो इस सारी सावधानी और मेहनत के बाद आखिर में मुख्य नतीजा क्या निकला? क्या ये विविध निवेशक समूह स्टार्टअप्स के लिए अच्छे साबित हुए या बुरे? जो मुख्य नतीजा था, बेसलाइन रिजल्ट, वो काफी स्पष्ट था और स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी। क्या था वो? उन्होंने पाया कि निवेशकों के बीच जितनी ज्यादा सांस्कृतिक विविधता थी, वो दोनों चीजों से जुड़ी थी। पहला, अगले फंडिंग राउंड मिलने की संभावना कम थी। अच्छा,
तो H1 सपोर्ट हो गया। हाँ, H1 को सपोर्ट मिला। और दूसरा, अगर फंडिंग मिली भी तो जुटाई गई रकम कम थी, यानी H2 भी सपोर्ट हो गया। हाँ, H2 को भी सपोर्ट मिला। तो दोनों ही मामलों में नकारात्मक संबंध पाया गया। और ये नतीजा उन एडवांस्ड तरीकों, हैकमैन वगैरह के बाद भी वैसा ही रहा। हाँ बिल्कुल, उन तरीकों से एंडोजेनिटी को कंट्रोल करने के बाद भी ये नकारात्मक संबंध बना रहा। इससे इस फाइंडिंग पर भरोसा और बढ़ जाता है। ये तो वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि आम सोच तो यही है कि विविधता अच्छी होती है। अच्छा, क्या इस असर में स्टार्टअप की उम्र के साथ कोई बदलाव आता है? मतलब ये शुरू में ज्यादा बुरा है या बाद के राउंड्स में? हाँ, ये भी इन्होंने जांचा और नतीजे दिलचस्प थे। क्या पता चला? उन्होंने पाया कि बहुत शुरुआती दौर में, मतलब सीड राउंड के बाद सीरीज ए पाने के लिए विविधता का नकारात्मक असर उतना साफ नहीं था, मतलब स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं था। अच्छा। लेकिन बाद के फंडिंग राउंड्स के लिए, जैसे सीरीज बी, सी या डी प्लस पाने के लिए, ये नकारात्मक प्रभाव ज्यादा मजबूत और सिग्निफिकेंट हो गया। अरे, तो ऐसा लगता है कि दिक्कतें समय के साथ बढ़ती हैं या बाद में ज्यादा असर डालती हैं? हाँ, ऐसा ही लगता है। शायद शुरुआती तालमेल की मुश्किलें बाद में ज्यादा भारी पड़ती हैं। अच्छा, क्या ये असर एक सीधी रेखा जैसा है? मतलब क्या विविधता का हर बढ़ता हुआ स्तर बराबर नुकसान पहुंचाता है या इसमें भी कोई उतार चढ़ाव है? नहीं, सीधी रेखा जैसा नहीं है। उन्होंने इसकी भी जांच की और पाया कि संबंध थोड़ा घुमावदार है, जिसे हम यू आकार का कह सकते हैं। यू आकार, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जब निवेशक समूह में विविधता कम से थोड़ी बढ़ती है, मतलब 0 से मध्यम स्तर तक जाती है, तो उसका नकारात्मक प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। अच्छा। लेकिन जब विविधता का स्तर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो और विविधता जोड़ने का जो अतिरिक्त नकारात्मक प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर असर नकारात्मक ही रहता है। हाँ, ओवरऑल असर नकारात्मक ही है, लेकिन उसका बढ़ने का तरीका सीधा नहीं है। शुरुआती बढ़ोतरी ज्यादा चुभती है। ये तो और भी बारीक बात हो गई। एक और सवाल, क्या इस बात से भी फर्क पड़ता है कि ये विविधता निवेशक समूह में कब शामिल होती है? मतलब शुरू में ही अलग अलग कल्चर के निवेशक लाना ज्यादा बुरा है या बाद में लाने से उतना फर्क नहीं पड़ता? हाँ, इससे भी फर्क पड़ता है। उन्होंने ये भी देखा। क्या मिला इसमें? नतीजे बताते हैं कि सांस्कृतिक रूप से विविध निवेशकों को शुरुआती दौर में लाना, जैसे सीड या सीरीज ए राउंड में, भविष्य की फंडिंग सफलता के लिए ज्यादा नुकसानदायक था। अच्छा। बजाय इसके कि उतनी ही विविधता बाद के राउंड्स में, जैसे सीरीज बी या सी में जोड़ी जाए। मन में आ सकते हैं, जैसे क्या ये सारे नतीजे सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कल्चर को हॉफस्टेड वाले तरीके से मापा, या कहीं ये निवेशकों के देश के कल्चर के बजाय उनकी वीसी फर्म की अपनी अंदरूनी कल्चर का असर तो नहीं है? अच्छा सवाल है। या फिर क्या इसका कोई लेना देना कंपनी के बिकने या आईपीओ लाने, मतलब एग्जिट ऑफिसरों से तो नहीं? शायद विविधता फंडिंग में रुकावट डालती हो पर एग्जिट में मदद करती हो। ये सारे बहुत वैलिड सवाल है और एक अच्छी रिसर्च की यही पहचान है कि वो ऐसी वैकल्पिक संभावनाओं की भी जांच करें। शोधकर्ताओं ने ऐसी कई मजबूती जांच या रोबस्टनेस चेक स्कीम, क्या उन्होंने हैं, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, उन्होंने कल्चर को मापने के लिए दूसरे जाने माने मॉडल्स जैसे ग्लोब, श्वार्ट्ज का भी इस्तेमाल किया। नतीजे फिर भी वैसे ही रहे, नकारात्मक। ओके, तो सिर्फ हॉफस्टेड की वजह से नहीं था? नहीं। दूसरा, उन्होंने वीसी फर्म के कर्मचारियों की संस्कृति का अनुमान लगाने की कोशिश की। ये बड़ा अनोखा था। वो कैसे? उन्होंने कर्मचारियों के लास्ट नेम के आधार पर उनकी संभावित वंशावली एंसेस्ट्री का अंदाजा लगाया, ancestry.com के डेटा से, और इस प्रॉक्सी को इस्तेमाल करके भी नतीजे नहीं बदले। अरे वाह, ये तो काफी क्रिएटिव तरीका है। हाँ। तीसरा, उन्होंने ये जांचा कि क्या निवेशक विविधता का कंपनी के एग्जिट होने में लगने वाले समय पर कोई असर पड़ता है। क्या मिला? उन्हें ऐसा कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं मिला। मतलब विविधता न तो एग्जिट जल्दी करा रही थी न देर से, तो ये वाली वैकल्पिक कहानी भी खारिज हो गई। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि शोधकर्ताओं ने काफी गहराई से और कई एंगल से जांच करके ये पक्का किया है कि उनका जो मुख्य निष्कर्ष है कि शुरुआती दौर के स्टार्टअप्स में निवेशकों की सांस्कृतिक विविधता फंडिंग के लिए नकारात्मक हो सकती है। वो काफी मजबूत है, टिकाऊ है। हाँ, ऐसा ही लगता है। तो इस पूरी चर्चा से, इस पूरी पड़ताल से बड़ी सीख क्या है, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपनी रिसर्च यात्रा शुरू कर रहा है या जैसे बस स्टार्टअप्स और उनकी फंडिंग में दिलचस्पी है, क्योंकि ये नतीजे तो आम समझ से काफी अलग हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि हमें आम धारणाओं पर, मतलब जो बातें हम सुनते रहते हैं, उन पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये अध्ययन दिखाता है कि कम से कम शुरुआती चरण के वेंचर कैपिटल निवेश के संदर्भ में
निवेशकों के बीच सांस्कृतिक भिन्नता स्टार्टअप की आगे फंडिंग पाने की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हुई दिखती है। और इसका संभावित कारण क्या बताया गया, क्यों होता है ऐसा? शोध का इशारा इस तरफ है कि स्टार्टअप की दुनिया कैसी होती है, बहुत अनिश्चित, बहुत तेज रफ्तार वाली। हाँ बिल्कुल। ऐसे माहौल में जब निवेशक अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं तो उनके बीच तालमेल बिठाने में जो मेहनत लगती है, जो संभावित दिक्कतें आती हैं, जैसे बातचीत में मुश्किल, भरोसे की कमी, फैसले लेने में देरी, जिसे कोऑर्डिनेशन कॉस्ट कहते हैं। हाँ, वो समन्वय लागत शायद उन संभावित फायदों पर भारी पड़ जाती है, खासकर शुरुआती नाजुक दौर में। तो ये इस बात पर जोर देता है कि बोर्ड की संरचना और खासकर निवेशकों के बीच आपसी तालमेल, अलाइनमेंट कितना मायने रखता है। बिल्कुल। इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ उद्यमियों के लिए और वीसीज के लिए? ये तो थोड़ी मुश्किल सलाह लगती है। हाँ, थोड़ी है। उद्यमियों के लिए शायद ये एक तरह की सावधानी बरतने की सलाह है कि शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा कल्चरली बिखरा हुआ निवेशक समूह बनाने से पहले 2 बार सोचें, खासकर अगर उनके पास इन संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए कोई खास योजना या तरीका न हो। और वीसीज के लिए शायद ये सुझाव हो सकता है कि जब वो किसी कंपनी में दूसरे निवेशकों के साथ मिलकर पैसा लगा रहे हों, जिसे को इन्वेस्टिंग कहते हैं, तो सिर्फ फाइनेंशियल डील ही नहीं बल्कि आपसी कल्चरल फिट, काम करने के तरीकों में समानता, इन पर भी थोड़ा ध्यान देना शायद फायदेमंद हो सकता है। मतलब ये छोटी छोटी बातें भी मायने रखती हैं। हाँ, और जर्नल ऑफ बिजनेस वेंचरिंग जैसे टॉप जर्नल में प्रकाशित इस तरह के कठोर डेटा आधारित शोध का यही तो महत्व है। ये हमें ऐसी ही बारीक और व्यवहारिक समझ देता है जो शायद सतही तौर पर नजर ना आए। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। देखिए, इस अध्ययन ने सांस्कृतिक विविधता पर फोकस किया। क्या ऐसा हो सकता है कि निवेशकों के बीच अन्य प्रकार की विविधता का असर अलग हो? जैसे कि मान लीजिए उनके इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में भिन्नता हो या उनके नेटवर्क कनेक्शंस अलग अलग हो। क्या ऐसी विविधता का असर सकारात्मक हो सकता है शुरुआती चरणों में भी? ये दिलचस्प सवाल है। या फिर क्या ये जो तालमेल की चुनौती है, ये तेज रफ्तार वाले स्टार्टअप्स में किसी भी तरह की विविधता के लिए एक अंतर्निहित समस्या है, चाहे वो कल्चर की हो, अनुभव की या किसी और चीज की? मतलब क्या हर तरह की डाइवर्सिटी की कीमत चुकानी पड़ती है, खासकर शुरू में? हाँ, ये कुछ ऐसा है जिस पर इस अध्ययन के डेटा से परे जाकर सोचने की जरूरत है। निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। ये आगे और रिसर्च के लिए भी एक अच्छा मुद्दा हो सकता है। हम एक बार फिर सभी को याद दिला दें कि पूरा पेपर पढ़ने के लिए लिंक शो नोट्स में है, उसे जरूर देखें। Stell dir mal 2 junge Startups vor. Beide haben eine super Idee, ein echt engagiertes Team. Und beide schaffen auch ihre erste Finanzierung. So eine Seed-Runde. Kennst du ja. Ja, klar. Der erste Schritt. Genau. Aber dann, ein Jahr später, das eine Startup, das sammelt fast spielerisch Millionen ein. Nächste Runde, Series A. Kein Problem. Und das andere? Das andere kämpft. Ringt um jeden Euro, kommt kaum weiter. Und du fragst dich, woran liegt das? Die waren doch so ähnlich am Anfang. Könnte es sein, dass da was im Verborgenen liegt? Vielleicht bei den allerersten Investoren. Ihre, kulturelle Mischung. Eine spannende Frage. Und genau dieser Frage ist eine aktuelle Studie nachgegangen. Eine wissenschaftliche Untersuchung, die wir uns heute mal genauer ansehen wollen. Ah, okay. Die ist erschienen im Journal of Business Venturing. Das ist wirklich eine Top-Adresse in der Forschung, gehört zu den FT50, also den 50 wichtigsten weltweit. Nicht schlecht, das spricht für Qualität. Absolut. Und die Autoren sind Marvin Mönkemeyer von der University of Cambridge, Katrin Rennertseder vom Hamburg Financial Research Center und Henning Schröder von der Leuphana Universität Lüneburg. Okay, interessante Konstellation. Und das ist wirklich eine sehr sorgfältig gemachte Studie, streng geprüft, Peer Review und so weiter. Also wir legen dir das wirklich ans Herz. Nimm dir die Zeit, lies den Artikel selbst. Ja, unbedingt. Egal, ob du uns hier öfter hörst oder nicht, der Link ist in den Shownotes. Das lohnt sich.
Gerade wenn du vielleicht selbst am Anfang stehst, mit eigener Forschung, da sieht man mal gut, wie sowas aufgebaut ist. Wie Argumente entwickelt und geprüft werden. Genau. Okay, dann lass uns das mal auspacken. Die Kernfrage ist also, wie wirkt sich diese kulturelle Vielfalt, die Studie nennt das Heterogenität, im Kreis der frühen Geldgeber, also der VCs, auf den späteren Erfolg aus? Und Erfolg messen Sie hier ganz konkret daran. Kriegt das Startup später nochmal Geld? Also Series A, B, C? Und wenn ja, wie viel? Ja, das ist eine wichtige Frage. Gerade bei jungen Firmen, da müssen ja oft schnell weitreichende Entscheidungen getroffen werden. Und die Investoren sitzen mit am Tisch, oder? Genau, die VCs sitzen meistens im Board, also im Beirat oder Aufsichtsrat. Und die haben da echt was zu sagen. Der Einfluss wird ja mit jeder Runde oft noch größer. Die sind also nicht nur Geldgeber. Überhaupt nicht. Die gestalten Strategie und Kontrolle maßgeblich mit. Und bisher hat die Forschung diese Investoren oft so als einen Block gesehen. Ah ja. Diese Studie hier schaut jetzt aber genauer hin, auf die Unterschiede innerhalb der Gruppe. Was passiert, wenn die Leute am Tisch aus, sagen wir mal, verschiedenen kulturellen Ecken kommen? Intuitiv denkt man ja erstmal, Vielfalt ist gut. Ja, das ist der erste Gedanke, klar. Unterschiedliche Hintergründe, das heißt doch verschiedene Erfahrungen, Netzwerke, Perspektiven. Klingt doch super für bessere Entscheidungen, oder? Weniger Gruppendenken, das müsste das Startup doch stärken. Das ist die Theorie, ja. Ressourcentheorie, Stakeholder-Theorie, das passt da alles rein. Aber, und das ist die andere Seite, es gibt eben auch gute Gründe, warum kulturelle Vielfalt schwierig sein kann. Okay. Denk mal an so tiefsitzende Unterschiede, Werte, Kommunikationsstile. Ist man eher direkt oder indirekt? Wie geht man mit Hierarchie um? Mit Unsicherheit? Ja, das kennt man ja vielleicht. Eben. Und das kann im Board zu Missverständnissen führen, zu Misstrauen, vielleicht sogar zu offenen Konflikten. Und das lähmt dann die Zusammenarbeit. Genau. Entscheidungen dauern länger oder kommen gar nicht zustande. Das untergräbt die Effektivität. Man nennt das auch die Kosten der Heterogenität. Okay, verstehe. Vielleicht hast du ja selbst schon mal in diversen Teams gearbeitet, wo genau sowas passiert ist. Kulturelle Reibungen. Ja, durchaus. Also die Frage ist, was überwiegt bei jungen Startups, die ja schnell wachsen und Geld brauchen? Die Vorteile der Vielfalt oder diese Kosten? Exakt. Und die Autoren der Studie, die haben da eine klare Vermutung. Sie gehen eher davon aus, dass die Nachteile überwiegen. Zumindest, wenn es um die nächste Finanzierungsrunde geht. Und daraus machen sie dann Hypothesen. Die Höhe des Geldes, das dann eingesammelt wird, das Volumen. Verstehe. Weniger Chance und weniger Geld. Genau, das vermuten sie. Und wie haben Sie das untersucht? Mit welchen Daten? Die Datenbasis ist ziemlich beeindruckend. Sie haben Crunchbase genutzt. Das ist ja diese große Datenbank für Startup-Infos und Finanzierungen. Kenne ich. Sie haben über 25.000 US-Startups analysiert, die zwischen 2000 und 2023 Wagniskapital gesucht haben. Wow, 25.000. Ja, und das sind über 42.000 einzelne Finanzierungsdeals, also eine riesige Menge an Daten. Okay, das ist mal eine Ansage. Und woher kamen die Investoren? Nur aus den USA? Nein, eben nicht nur. Das fand ich auch spannend. Klar, knapp 40% der Investments kamen von US-Investoren selbst. Aber direkt danach China mit fast 13%. Echt? So viel? Ja. Dann Großbritannien mit über 5% und Deutschland immerhin mit knapp 3%. Das zeigt schon, selbst bei US-Startups ist die Investorenlandschaft oft ziemlich international gemischt. Okay. Und wie misst man dann diese kulturelle Vielfalt? Das klingt ja erstmal schwammig. Das ist die Herausforderung, klar. Die Autoren haben sich für die Nationalkultur entschieden. Also die Kultur des Herkunftslandes der Investorenfirma. Aha. Die Idee dahinter, diese Nationalkultur prägt halt tief verankerte Werte und Überzeugungen, die sich auch im Geschäftlichen zeigen. Und wie machen Sie das konkret? Sie nutzen das bekannte Modell von Gerd Hofstede. Das beschreibt Kulturen ja anhand von 6 Dimensionen. Ah ja, Hofstede, kenne ich. Machtdistanz, Individualismus. Genau, solche Sachen. Unsicherheitsvermeidung und so weiter. Für jedes Land gibt's da Werte. Und für jedes Start-up rechnen sie dann einen Index. Einen Index? Ja, sie schauen sich alle aktuellen Investoren an und messen dann die durchschnittliche kulturelle Distanz zwischen allen möglichen Investorenpaaren. Basierend eben auf diesen 6 Hofstede-Dimensionen. Okay, also je unterschiedlicher die Länderwerte der Investoren, desto höher der Index. Genau.
Ein hoher Wert heißt, das Team ist kulturell bunter gemischt, heterogener. Das ist das Prinzip dahinter. Die durchschnittliche Unterschiedlichkeit im Team. Aber da kommt doch sicher die Frage auf, ist es wirklich die Vielfalt, die den Erfolg beeinflusst? Oder ist es vielleicht umgekehrt? Das Henne-Ei-Problem, ja. Klassiker. Könnte es nicht sein, dass Start-ups, die sowieso schon schwächer sind, vielleicht eher vielfältige Investoren anziehen? Weil sie nehmen müssen, was sie kriegen? Absolut. Und dass sie dann später deswegen Probleme haben und gar nicht wegen der Vielfalt selbst. Dieses Endogenitätsproblem. Ganz genau, das ist der springende Punkt. Und die Autoren haben das sehr ernst genommen. Die haben verschiedene Methoden genutzt, um genau das zu prüfen. Um sicherzustellen, dass sie wirklich den Effekt der Vielfalt messen. Okay, was zum Beispiel? Zum einen arbeiten sie mit einem zeitlichen Versatz. Sie schauen, wie die Vielfalt der Investoren aus einer früheren Runde den Erfolg in der aktuellen Runde beeinflusst. Ah, das entkoppelt es schon mal ein bisschen. Ja, das hilft gegen diese Gleichzeitigkeit. Dann berücksichtigen sie statistisch ganz viele andere Faktoren, die den Erfolg auch beeinflussen könnten. Kontrollvariablen meinst du? Genau. Alter der Firma, wie viel Geld schon da ist, wie viele Runden schon gelaufen sind, Erfahrung der Investoren, lauter solche Sachen. Den Einfluss rechnen sie quasi raus. Um den reinen Vielfaltseffekt zu sehen. Richtig. Und drittens, das ist jetzt methodisch etwas tiefer, aber wichtig, wenn du dich für Forschung interessierst, nutzen sie fortgeschrittene statistische Verfahren. Okay. Die Namen sind jetzt nicht so wichtig, aber die Idee ist, das sind spezielle Werkzeuge, die helfen, systematische Unterschiede zwischen den Startups rauszufiltern. Also Unterschiede, die dazu führen, dass bestimmte Firmen eher vielfältige Investoren anziehen als andere. Also diese Selbstselektion versuchen sie rauszurechnen. Genau darum geht's. Um diese Verzerrung zu minimieren und der echten Wirkung der Vielfalt näher zu kommen. Verstehe. Und wie messen Sie dann den Erfolg am Ende? Auf zwei Arten. Erstens, ganz simpel, ja oder nein. Hat das Startup die nächste Runde überhaupt geschafft? Okay. Und zweitens, wenn ja, wie viel Geld gab's? Also das Volumen der Runde. Alles klar. So, und jetzt die Ergebnisse. Was kam raus? Ja, jetzt wird's spannend. Also die Analysen, die bestätigen die Vermutungen der Autoren ziemlich klar. Tatsächlich? Ja, es gibt einen deutlichen negativen Zusammenhang. Und der ist auch statistisch signifikant, also sehr wahrscheinlich kein Zufall. Das heißt konkret? Je höher die kulturelle Vielfalt der Investoren in einer Runde, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Startup überhaupt eine nächste Runde erfolgreich abschließt. Puh. Und selbst wenn es klappt, ist das eingesammelte Kapital in dieser nächsten Runde im Schnitt geringer. Wow, das ist ja schon eine Aussage. Und das Ergebnis bleibt auch stabil, wenn man die ganzen Kontrollvariablen und diese speziellen statistischen Methoden mit einrechnet. Okay, das klingt robust. Aber die Studie geht ja noch tiefer, oder? Gibt's da noch mehr Details? Ja, genau. Sie haben sich zum Beispiel angeschaut, wie sich das über die Zeit entwickelt. Über den Lebenszyklus des Startups. Exakt. Und da zeigt sich was Interessantes. Dieser negative Effekt der Vielfalt, der ist nicht immer gleich stark. Aha. Direkt nach der ersten Seed-Runde, also in der typischen Series A, da ist der Effekt noch eher schwach, kaum nachweisbar. Okay. Aber in den späteren Runden, Serie B, C und danach, da wird er immer stärker, immer deutlicher. Es scheint sich also irgendwie aufzustauen oder erst später richtig durchzuschlagen. Genauso wirkt es. Vielleicht, wenn die Entscheidungen komplexer werden oder das Startup etablierter ist. Faszinierend. Gab's noch andere Detailergebnisse? Ja, noch was zur Form des Zusammenhangs. Der ist nämlich nicht einfach linear. Also nicht je mehr Vielfalt, desto schlechter. Sondern? Es sieht eher nach einer Art U-Kurve aus. Das ist erstmal komisch. U-Kurve. Heißt das, ein bisschen Vielfalt ist am schlimmsten? Genau das scheint es zu bedeuten. Der negative Effekt ist am stärksten, wenn man von einem komplett homogenen Team zu ein bisschen Vielfalt übergeht. Und wenn schon viel Vielfalt da ist? Dann schadet zusätzliche Vielfalt offenbar weniger stark. Seltsam. Als ob der erste Kulturschock der härteste ist. Ja, oder als hätte man dann schon Wege gefunden, damit umzugehen. Oder die Komplexität ist eh schon da. Sehr interessant. Und wann die Vielfalt dazukommt, spielt das auch eine Rolle? Ja, das haben sie auch untersucht. Und es scheint so, wenn man kulturell diverse Investoren schon sehr früh reinholt, Seed-Runde, Series A,
dann wirkt sich das besonders negativ auf die direkt danach kommende Runde aus. Okay. Kommt die Vielfalt erst später dazu, wenn das Startup vielleicht schon stabiler ist, scheint der negative Effekt auf die nächste Runde geringer zu sein. Also die Reibungsverluste sind am Anfang am größten. So könnte man es interpretieren. Ja. Gerade in dieser frühen, fragilen Phase. Puh, das sind ja schon einige differenzierte Ergebnisse. Absolut. Und die Autoren waren echt gründlich. Die haben noch viele zusätzliche Tests gemacht. Robustheitschecks nennen die das. Zum Beispiel? Sie haben geschaut, gilt das auch mit anderen Kulturmodellen? Antwort: im Wesentlichen ja. Sie haben sogar versucht, die Kultur über die Nachnamen der Manager bei den VCs zu schätzen. Auch da. Qualitativ ähnliche Ergebnisse. Okay, das stärkt die Aussage natürlich. Und sie haben auch geprüft, könnte es sein, dass diverse Teams besser für einen internationalen Exit sind und deshalb weniger Folgefinanzierung brauchen? Ah, eine alternative Erklärung. Genau. Aber dafür fanden sie keine Belege in den Daten. Der negative Effekt auf die nächsten Finanzierungsrunden scheint also ziemlich real zu sein. Wenn wir also auf unsere beiden Startups vom Anfang zurückkommen. Ja? Dann könnte das Startup mit den Schwierigkeiten tatsächlich ein Investorenteam gehabt haben, dessen kulturelle Mischung zu mehr Reibung geführt hat. Genau. Mehr Reibung, vielleicht weniger effektive Entscheidungen im Board. Und das hat dann womöglich neue Investoren abgeschreckt. Das passt ins Bild, das die Studie zeichnet. Okay. Was nehmen wir also mit aus dieser Untersuchung? Also, für mich ist die Kernaussage schon, kulturelle Vielfalt im frühen Investorenteam, so gut gemeint und oft gewünscht sie ist, kann für junge Startups echte Nachteile haben. Zumindest wenn es darum geht, weiteres Geld zu bekommen. Diese Koordinationskosten, von denen wir sprachen. Ja, die scheinen die potenziellen Vorteile in dieser spezifischen Hinsicht zu überwiegen. Und das wohl besonders in den frühen, kritischen Phasen. Die Zusammensetzung des Boards, die kulturelle Passung oder eben Nichtpassung, ist also ein wichtiger, vielleicht unterschätzter Faktor. So sieht es aus. Was heißt das jetzt praktisch für Gründerinnen und Gründer? Tja, gute Frage. Vielleicht Augen auf bei der Investorenwahl. Ein sehr bunt gemischtes Board gleich zu Beginn könnte die nächste Runde erschweren. Also Vielfalt meiden. Nicht unbedingt. Aber man sollte sich der Herausforderung bewusst sein. Vielleicht braucht man von Anfang an Strategien, um die Kommunikation in so einem diversen Board gut zu managen. Aktive Moderation, klare Regeln. Sowas in der Art, ja. Und für die VCs selbst, die ja oft zusammen investieren. Die sollten vielleicht nicht nur auf die Finanzen und das Netzwerk der Co-Investoren schauen, sondern auch auf die Kultur? Ja. Wie gut passen die Arbeitsstile, die Kommunikationsweisen zusammen? Eine gewisse kulturelle Kompatibilität könnte spätere Reibungsverluste im Board verringern. Und das nützt ja letztlich dem Startup. Das leuchtet ein. Das bringt mich aber noch zu einem letzten Gedanken. Einer Frage, die dich vielleicht auch noch beschäftigt. Ja? Die Studie zeigt die Nachteile der Heterogenität für die Finanzierung. Aber was wäre, wenn Startups und ihre Boards ganz bewusst gegensteuern? Wie meinst du? Wenn sie Mechanismen entwickeln, um diese negativen Effekte aktiv zu managen. Denkbar wären doch klare Kommunikationsregeln, vielleicht externe Moderation, spezielle Strukturen, um Brücken zu bauen. Ja. Könnte man so die Nachteile vielleicht abfedern und dann doch von den Vorteilen der Vielfalt profitieren, den verschiedenen Perspektiven, Netzwerken, der Marktkenntnis. Das wäre der Idealfall, oder? Ja. Oder ist es am Ende doch pragmatischer, zumindest für den kurz- bis mittelfristigen Finanzierungserfolg in den frühen Phasen, auf ein kulturell eher homogenes Team zu setzen? Auch wenn das vielleicht dem Vielfaltsideal widerspricht. Eine unbequeme Frage. Absolut. Eine Frage, die über die Studie hinausgeht, aber eine, die zum Nachdenken anregt, was diese Ergebnisse für die Praxis wirklich bedeuten könnten.